हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग। এটা দেখুন আমার টিঙ্কে ভাত খুয়ে দিয়েছে। ভাত কিন্তু লিখে বতাবে কাଣା খুয়ালে হবা যে দেখুন এটা গিনাতিন ভাত দেল আর শাক রখিছে। কুকুরকে দেখছে ছুয়া ছুয়া কুকুর মানে নথিसन না বলে এটা দেখছে। আর এটা বাহার में বসিছে খুরিনা আওয়াজ আর কাଣା কইছে কুকুরা আওয়াজ হচ্ছে মাইনি করবে। আর দেখুন এটা বলে বলে ভাত খেয়েছে অনেক গীত লগাই যায় ভাত খেয়েছে জানা দেখালে ভাত नहीं खाए। हाँ भाई वर्षे वर्षे खो चला तो टोटाली नहीं खोते और कहाँ खोले खेबा बताइए कमेंट रे। और प्लीज़ बोला मोर वीडियो कमेंट करबे सॉरी लाइक करबे सब्सक्राइब करबे। और देखो बोले बोले खोजे गाड़ी कर जस्ट है साँग साँग भात खुआली और सकाल कुकुरा को रखुचे बाय।